Tipe-tipe bapak-bapak, part 2, gas kencur. 1. Minta ijek-ijek. Red, tolong injek-injek Red. Punggung aja, jangan ke bawah-bawah. Iya, ini punggung lo. Aduh. 2. Ngopi. Ngapa lo ngopi kayak gitu, Pak? Kalau ngopi itu kayak gitulah biar nikmat. Yaudah aku main PS dulu ya sama Bagus. Ada fulus nggak lo buat sokongan main PS? Ada sih Pet, tapi gue habis jual beras di rumah. Pusing gue Pet, nggak ada fulus. Mana cewek gue minta ampau Imlek. Aduh Gus, makanya lo main ini nih. Yaudah gue balik duluan ya Gus. Bagus tadi dicariin ibunya. Nah, kayak bagus tuh nikmatin kopi. Mau jual beras lagi? 3. Minta cabutin uban. Red, sini cabutin uban dulu. Kasih duit ge tapi. Satu uban 1.000. Mana sih? Ini nih satu nih. Lumayan buat jajan.